Pag sure ba ka mo, tamis na o aslom? Nag-ilad-ilad raman siguro ini si Papa Nijo para dili ka adjuan. Di man hatag. Kang. Hala si Grace. Hala ikaw Kang, hala sila'y katagae. Muto adto na ko mutuo na. Kuan na, hala ka pakita ko sa imo kun tamis ba? Tamis ta bang? Aslom. Aslom? Pag sure ka mo, lang agad di ka mo manatag. Basi aslom ba? Basi aslom. Sure ka mo, aslom daw? Tamis. May. Tamis gamay, pero wayay aslom. Kataw buang.